3-4 दिन पहले अप्रूवल हो गया कि वो चार दीवारी भी लगा सकते हैं, तो उसी सिलसिले में आपसे मुख्तसर बात करनी थी कि बहुत सारे हमारे मुसलमान जज्बाती हम ना बने, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने मसाजिद को आबाद करें, अपने दिन को अल्लाह के नाम से शुरू करें, फजर की नमाज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकिरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। देखिए, इस्लामाबाद में जो मंदिर का अभी 3-4 दिन पहले अप्रूवल हो गया कि वो चार दीवारी भी लगा सकते हैं, तो उसी सिलसिले में आपसे मुख्तसर बात करनी थी कि बहुत सारे हमारे मुसलमान बहन भाई इस मसले के बारे में पूछते हैं कि आया कि एक मुस्लिम मुल्क में मंदिर का बनाना, उनको प्रोटोकॉल देना, ये इस्लामी नुक्ता नज़र से जायज़ है कि नाजायज़ है। तो जैसे मैंने आपको हदीस सुनाई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी हराम काम को देखो, मुनकर को देखो, तो ताकत हो तो हाथ से उसको तब्दील करो, और अगर हाथ की ताकत ना हो तो ज़बान से, ज़बान की भी ताकत ना हो तो दिल से बुरा समझो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे मुसलमान इस बारे में तशवीश है, उनको फ़िक्र है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि ये मंदिर बन रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, एक मुसलमान की, एक ईमानदार आदमी होने की अलामत है, होनी भी चाहिए। अब हुकूमत से तो हम लड़ नहीं सकते, ना हमारे पास हाथ की ताकत, थोड़ी बहुत ज़बान की ताकत है, लेकिन कम से कम दिल से तो हम उसको कहें ना कि यार ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन उसको हम बाद में बताएंगे कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक मुसलमान के दिल में ये है बात, तो उसकी जज्बात की कदर करनी चाहिए। अब मसले के ऊपर आते हैं कि मसले के एतबार से, तो ये मसला चूँकि बहुत ही ताल्लुक़ इस मसले का ज़्यादातर इस्लामी ममालिक से होता है, जहाँ पे फुली शरीयत हो, जिसको हम शरिया लॉ कहते हैं, कि जहाँ पे पूरी इस्लामी शरीयत चलती हो। अब पाकिस्तान के बारे में भी अगर हम देखें तो अक्सर लोग कंफ्यूज है कि वहाँ इसका नाम भी इस्लामी जमहूरिया है, पाकिस्तान है, तो लोग कंफ्यूज है इसके बारे में कि वो पूरा इस्लामी मुल्क है या जमहूरी मुल्क है। तो एक तो बात ये है, तो इसलिए इसका फ़ैसला करना आसान नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मैं आपके साथ दो फतवे जो हमारे उलमाए कराम की तरफ से आ चुके वो शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। एक तो फतावा शामी में है, जिसको बनूरी टाउन ने इसको नकल किया है। वो ये है कि इस्लामी मुल्क में जब आप किसी को मंदिर या कलीसा या चर्च बनाने की इजाज़त देते हो, उसकी 3 सूरतें हैं। पहली सूरत ये है कि वो मुसलमानों का ही मुल्क हो, यानी उस मुल्क को मुसलमानों ने आबाद किया हो, ज़ीरो से, स्क्रैच से मुसलमानों ने आबाद की हो। तो यहाँ पे तो इनको इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो नए तौर पे तामीर शुरू करें। दूसरी किस्म की वो है, मुल्क है जिसको बज़ोर शमशेर, बज़ोर ताकत हासिल किया गया हो। उसमें फिर अगर आपस में बात हो जाए और तकसीम हो जाए, और फिर जो काफिर लोग हैं वो ज़िम्मी बन जाए, शहरियत हासिल उनको हो जाए, तो फिर उस सिलसिले में उनको बनाने की इजाज़त दी जाएगी। ये दूसरा है कि बज़ोर ताकत हासिल किया हो। तीसरा वो है जिसको सुलह के ज़रिए से हासिल किया गया हो, ज़मीन को सुलह के ज़रिए से हासिल किया गया हो, और यही हाल पाकिस्तान का है कि उसको सुलह के ज़रिए से, तकसीम के ज़रिए से, भाई ये तेरी, ये मेरी, ये आप लोगों की, ये हमारी। तो इस सिलसिले में फिर उलमाए कराम यहाँ पे ये फरमाते हैं, फतावा शामी का ये फतवा है, दारुल उलूम ने उसको नकल किया है, बनूरी टाउन ने। और इसी तरह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी है, और सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने वो जो कानूनी नुक्ता नज़र से, इस्लामी नुक्ता नज़र से, हर तरीके से अल्लाह ने इस बंदे को नवाजा है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह ताला इनका साया और तमाम बुज़ुर्गों का साया हमारे सर पे तादेर रखे। उनका भी यही है
کہ اگر چونکہ یہ زمین جو میں نے آپ کو تیسری درجہ بتایا نا، اس کے حساب سے اجازت ہے حکومت کو کہ ان کو اجازت دے. یہ بات ہوتے ہوئے کہ وہ جو بنا رہے ہیں وہ غلط نہیں بنا رہے، ان کو اجازت ہے اسلامی نقطۂ نظر سے بھی. یہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ بھی یہی ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کا فتویٰ بھی یہی ہے. اب ایک اور چیز آ جاتی ہے فنڈز کے بارے میں، کہ ان کو جو فنڈز ملیں گے کہ جس سے وہ بنائیں گے، آیا حکومت دے گی، وہ خود لگائیں گے؟ تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، کیونکہ اس پہ کمپلیکیٹڈ اس طرح ہے کہ زیادہ تو یہی ہے کہ وہ خود اپنے فنڈ سے اس کو بنائیں، ان کو اجازت دے دی. پھر یہاں بات یہ آتی ہے کہ جو حکومت پاکستان ہے ان کے پاس اقلیت کے فنڈز بھی ہے، تو وہاں سے بھی وہ لگا سکتے ہیں. تو یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے. تو بہرحال آئی بات مندر کی کہ اس کو بنانا جائز ہے کہ نہیں ہے، تو ان دو فتووں کے اعتبار سے جائز ہے. فنڈز کی بات ہے وہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ بات ہے. آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہمارے مسلمان بھائی بہن جن کو یہ فکر ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ مندر بن رہا ہے اور اس طرح ہو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، میں نے شروع میں آپ کو عرض کر دیا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ یہ بھی کر لیں، جو ہمارے مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہے، ان کو بھی ہم آباد کریں. ٹھیک ہے، ان کو بھی ہم آباد کریں، یہاں بھی وہی جذبہ دکھائیں کہ نمازوں سے، قرآن کی تلاوت سے، سجدوں سے اس کو آباد کرے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یأتی زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه ومساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى او كما قال، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ قرآن کا صرف اوراق باقی رہ جائیں گے، نام باقی رہ جائے گا، اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، قرآن کے صرف اوراق باقی رہ جائیں گے، اور ان کے مساجد بڑے خوبصورت ہوں گے، فانوس لگی ہوں گے، وہی خراب من الہدیٰ، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گے. تو آئیے میں اور آپ اس جذبے کے ساتھ کہ ٹھیک ہے وہ جو کر رہے ہیں ہم پہ اس کو احتجاج کرنا بھی چاہیے، لیکن وہ ساری احتجاج اس طرز پہ ہو، علمی طرز پہ ہو، جذباتی ہم نہ بنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مساجد کو آباد کریں، اپنے دن کو اللہ کے نام سے شروع کریں، فجر کی نماز سے، رات کو اختتام کرے تو عشاء کی نماز سے، اپنے آپ کو بھی نمازی بنائے، اپنی اولاد کو بھی نمازی بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.